Nhlengeletano ya hosi eka mixo wa siku ra namuntlha, sonto ra siku ra namuntlha, ndza mi losa hi vito ra Xikwembu-Tatana Yesu N'wana xikan'we ni Moya lowo kwetsima. Ndzi ri kurhula loko humaka eka xona a ku ve na n'wina eka n'wina xifundza xa ka Malamule hansi ka Presbyterian Lowveld, hi ri Evangelical Presbyterian Church in South Africa. Tanihi leswi mi swi tivaka ku eka nkarhi wa sweswi hi le ka lockdown, ndzi rhandza ku mi tisela rito ra Xikwembu leri nga ta mi tiyisa eka vupfumeri bya n'wina. Hikokwalaho rito ra mixo wa siku ra namuntlha hi ta ya ri kuma eka Evangeli leyi tsariweke hi Matewu ku avanyisa ka 24, laha hi nga ta sungula ku hlaya eka ndzimana ya 36 ku fika eka ya 42. Hikokwalaho yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Yi ri a ku na munhu la tivaka siku ni nkarhi. Loko ri ri siku ra kona ni nkarhi wa kona a ku na loyi a swi tivaka. Hambi ti ri tintsumi ta le matilweni, hambi a ri n'wana swi tiviwa hi tatana ntsena. Hikuva ku vuya ka n'wana wa munhu ku ta fana ni leswi humeleleke emasikwini ya Nowa. Hikuva emasikwini walawa loko ndhambi ya mati yi nga sita, vanhu a va ri eku dyeni, vanwa, va hlomisa ni ku hlomiselana. Ku fika siku leri Nowa a ngheneke engalaveni ha rona. A va nga anakanyi nchumu ku kondza loko ndhambi leyi ya mati yi ta. Kutani yi va kukula hinkwavo. Swi ta va tano ni le ku vuyeni ka N'wana wa Munhu. Enkarhini wolowo eka vanhu vambirhi lava nga ta va emasin'wini ku ta tekiwa un'wana a siyiwa. Eka vavasati vambirhi lava nga ta va eku sileni ku ta tekiwa un'wana a siyiwa. Hi ri hi tekani ke, hikuva a mi tivi siku leri hosi ya n'wina yi nga ta ha rona. Leri i rito ra Xikwembu. Onge hosi yi nga ya ri katekisa eka mixo wa siku ra namuntlha eka n'wina ku va ku dzuneka hi masiku ni laha ku nga heriki. Amen. Hi ri a ku na loyi a swi tivaka vamakwerhu, hambi ti ri tintsumi ta le kaya tilweni, hambi a ri n'wana swi tiviwa hi tatana ntsena. Knoweth no man nor angels. The fact is that stay ready. Tshama u tilulamisile eka vupfumeri bya wena. A nga kona loyi a tivaka kusukela eka tiko hinkwaro, kusukela eka vufambisi bya tiko, vufambisi bya tikereke, varhangeri va mindyangu, na hina varhumiwa. A ku na loyi a tivaka leswaku xingungumana lexi xi ta fika rini etikweni ku yimisa tiko hi milenge. Hi vula yona COVID-19 leyi tiko hinkwaro yi vulavulaka hi yona. Leswaku xana vuvabyi lebyi byi ta rini evanhwini. Tintsumi a ti tivi, vaprofeta a va tivi, hambi va ri na matimba ya vutlhari wo vona leswi taka mundzuku kumbe rini. Kambe lembe siku na nkarhi a nga kona loyi a tivaka. Hi yona vamakwerhu hi vula leswaku eka vuvabyi xingungumana lexi xi hi ngheneleke eka nkarhi wa sweswi a nga kona na munhu loyi a tivaka. Hi yona mhaka i yena tatana ntsena laha tivaka, hikuva hi yena masungulo, hi yena mahetelelo, hikuva swo tala i xihundla xa yena eka vutomi bya hina lava hi hanyaka eka leyi misava. Vamakwerhu ehosini rito riri vanhu a va ri ku dyeni, vanwa kumbe ku phuza no lovola no lovorisa vana va vona, which means these people were relaxed without thinking about their creator, muvumbiwa wa vona, loyi ku nga yena muvumbi wa swilo hinkwaswo eka leyi misava. Yes, it is important to be married, to marry loko hi lava ku hlayisa vumunhu, ubuntu. Kambe hinkwaswo swi endle hi ndlela yeleyo
kambe u tiva leswaku u fanele ku ehleketa loyi a nga henhla ka misava na swa miri leswi swi hanyaka swa misava. Hi rivala swa moya, hi nga tshuki hi ya rivala swa moya hikuva loko hi ya hi langutisa swa miri ntsena hi rivala hi leswi swi nga swa moya, leswo moya wona wu hlayisekaka eka vutomi bya hina ku nga yena mumbu wa hina, xana hi ta helela kwihi? Hikokwalaho ke vamakwerhu hi ya tiva leswaku xin'wana na xin'wana lexi xi humelelaka eka vutomi bya hina, vanhu lavawani hi laha hi hlayeke ha kona a va nga tivi leswaku nghozi yi yimile enyangweni, hi laha yi tikombiseke ha kona eka hina lava hi hanyaka enkarhini wa sweswi eka misava leyiwani hi xingungumani lexi hi hlanganeke na xona. Swi fana na nghozi loko yi yimile enyangweni wa wena u nga tivi leswaku xana ku ta humelela yini, kambe u ya vona se yi humelerile eka ndyangu wa wena. Swi fana na swona leswi swi languteleke eka nkarhi wa sweswi. Vanhu instead ya ku va hundzuka a va dya vanwa hi nkarhi lowu va fanele ku va va khongela. Na hina hi ri kereke ya hosi leyi tumbuluxiweke emisaveni, a yeni ya khongela hi matimba, hi vulavula na muvumbiwa wa hina, hi rilela eka muvumbiwa wa hina siku rin'wana na rin'wana eka xingungumana lexi xi ngheneleke tiko ra hina. A va nga tivi no ehleketa ku ri hakunenenene hinkwaswo leswi swi ta humelela, hileswaku Xikwembu hi Nowa va ta nyikiwa nkarhi wo tilulamisa. Hi ta tsundzuka leswaku Nowa na yena hi minkarhi ya yena Xikwembu xi ye xi ya vulavula na yena. Loko xi vulavula na yena xi vuyana u ya vulavula na tiko ra mina leswaku hi rin'wana ra masiku ndhambi yi ta fika. Eku fikeni ka yona a vati va hlangana na wena mi ya aka ngalava leyi mi nga ta kota ku va mi tihlayisa eka yona. Kambe these people did not know that God by Noah will give them a fair warning of it, leswaku swilo leswiwani swi ta ya swi ya humelela hi rin'wana ra masiku a va nga ehleketi. Xana a va nga vitaniwanga na? A va vitananga ku ri va hundzuka? Nowa va byerile leswaku hundzukani. Loko va ri karhi va rindzile ku xanisiwa ka yena, Nowa a rindzile ku xaniseka eka yena. Hikokwalaho u ye a tirha a ri swange, a tirhela hosi Xikwembu xa yena, a ti lulamisa. Kambe a va ehleketanga leswaku swi ta va tano. Na hina vanhu hi leswi swi humeleleke eka nkarhi wa sweswi a hi ehleketanga leswaku swi ta va tano. Vanhu a va tshemba leswaku a ku nge humeleli nchumu. Na hina mavabyi lawa humelelaka eka minkarhi ya sweswi a hi nga swi tivi leswaku xana ku ta va na mavabyi hambileswi ma veke kona man'wani ma tlhela ma hundza, kambe lawa hi hlanganeke na wona a tlula ni lawa a veke kona eminkarhini leyi hundzeke. Ntiyiso wa mhaka i ku vanhu a va tinyiketile hi ku titsakisa hi swilo swa misava hikuva a va tivi, a va tshembi na ku tekela nkarhi va nga na wona hi ku titsakisa. It means the time that they were having a ku ri timhaka ta ku vona va titsakisa ntsena, va nga tsundzuki leswaku mumbu wa vona wu kona. Na hina i xitsundzuxo eka vutomi lebyi hanyaka byona leswaku hi tiva leswaku Kreste hosi u kona eka vutomi bya hina, wa hanya. Hinkwaswo leswi hi swi endlaka hi nga swi endli hi ku tsakisa yena, u swi langutile. Loko ndhambi yi fika mavabyi kambe a va nga yi voni. The same in our context eka minkarhi leyi hanyaka ka yona. This COVID-19 entered. We were not aware, thinking about this pandemic disease. That's what happened in our life. In other way, you will find people eating, drinking, stayed relaxed, not waiting the bride. All are not ready to wait for him. Hikokwalaho hi ri vakreste a hi veneni vanhu lava hi tshamaka hi tilulamisile, hi tilulamisela mutekiwa hikuva mutekiwa a hi tivi leswaku u ta fika nkarhi muni eka vutomi bya hina kumbe eka vutomi lebyi hanyaka byona eka misava leyi nga ka yona. Watch.
languta tanihi mukreste makwerhu. Ku languta a swi vuli leswaku ku tshemba ku ri lowa matimba u le kuteni, kambe hi navela ku ri wa ta. Ku ehleketa ka hina ku ri u le ndleleni wa ta, u ta tshama u langutile hikuva u le kusuhi, nkarhi wa kona a wu tiviwi hi munhu. It means hi teka makwerhu eka vutomi lebyi u hanyaka byona, eka vukhongeri lebyi u nga ka byona, tshama u hitekile hikokwalaho ka ku va siku na nkarhi a nga kona munhu loyi a tivaka, na yena n'wana u rhanga tivi ku tiva tatana ntsena loyi a n'wi rhumeke ku ta lahawani misaveni. To watch for Christ coming is to maintain that gracious temper and disposition of mind in which we should be willing that our Lord, when he comes, should find us ready. Na byona vuvabyi lebyi tanihi kereke a hi hitekeni eka vupfumeri bya hina, hi huwelela eka mumbi hi ku titsongahata tanihi vajohi, ndleve ya yena a yi khwanyalanga, naswona u yingisela 24/7. U kona hi masiku ni minkarhi, ni matihlo ya yena a ma pfalekanga, u hi langutile eka vutomi lebyi byi hanyaka vusiku na nhlikani. Let us stay ready and watch and pray. We meet our God by prayer. A xi kona lexi nga hlulaka xikhongelo eka vupfumeri bya hina. Let us meet our God with prayer. As we got the marching orders from the above, that let us pray every now and then. Faith is the key to win the battle from the devil. Hikokwalaho loko ho yingisela na ku landzelela hinkwaswo swileriso leswi hi nyikiweke swona eka vupfumeri bya hina, hakunene hi ta hlula. Hi nga tshuki hi fana na mzalwani loyi a kombaka ndlela a tlhela a tlhelela ndzhaku. Hikokwalaho Xikwembu xa matimba xi ta hi pfuna eka vukhongeri bya hina leswaku hi ri kereke ya hosi eka vuvabyi ntungu lowu nga kona hi ya hlula hi masiku ni minkarhi. Let us watch and pray. Hi nga tshuki hi rhongomela hi etlela eka vukhongeri bya hina, hambileswi swilo hinkwaswo ekerekeni ya hosi swi yimisiweke. Wherever you are, stay ready and pray. U nga tshuki nkarhi wun'wani ku namuntlha i siku ra ku ya wa lulamisa ndyangu wa wena, u tlilina u endla yini na yini, kambe u nga rivali ku ya khongela. Tinyiki nkarhi kwihi na kwihi laha u nga kona, u ya khongela, u hlaya rito ra Xikwembu leri ri kumekaka wherever you are. Tiko hinkwaro swiyanimoya, tithelevhixini, rito ra Xikwembu ri kona. Na hina hi ri lava hi rhumiweke hi mumbi wa hina ku nga Xikwembu leswaku hi ta risa tinyimpfu ta xona. Hi yona mhaka hi ti karhataka leswaku eka rito ra xona ri ya ra fikelela vana va xona, leswaku hi masiku ni minkarhi va ya va xurha hi swakudya swa moya. Hikokwalaho ndzi vula tano eka xifundza xa ka Malamule eka kereke ya Evangelical Presbyterian Church in South Africa. Ndzi ri hosi Xikwembu a xi mi nyike matimba mi ya xi tirhela hi ku hetiseka eka hinkwaswo leswi mi faneleke ku va mi swi hetisisa. Ha Yesu Kreste hosi ni mponisi wa hina hi masiku ni la ku nga heriki. Amen.